Hi guys, we're in Alantara, Dubai. Anaraya o doon. Asa na itong siso? Siso nga na dagat yag. Idit ra siguro to. Or maybe high tide. No ba day na? Yeah, kasi sometimes the water goes up. Oo, di ha. Iyang. Money man ang water sa Ay, high lambi. tide. Unsa man ra? Wala, uy, wala. Guys, natin. Ow! Isa man ang picturean. Lagi picture ko. Pag-iligo na. Wala lagi. Wait, more. No Oh, I left my shorts. I swear, dude, I'm gonna borrow those. Wait. Pwede man daw magsuroy sa kay datong golf cart. Free daw to. Na, golf ka to mag. Ayaw na pagliwa picture ah. Video man eh. Rock. Picture. Balik. Asa na to atong room yang? There. Pwede dani. Picture tayo na. Picture ka doon ayang. Kana. Sit down. Ah, pwede lagi ka dani. Haris. Ah, pwede lagi diri ya. Wow, may bangka oh. Ah, pwede mataan hindi ko oh. Adults lah. Kita na tag safe haven. Wait, ano picture? Sugar. Hi. How are you? Loves you. Love you. Adults only. Ana na lagi ta maligo. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na ba? Ulit. Diretso na sa ulit-ulitin man. Nais kong malaman. So, hala, overrapod na. Dugay rapod ka. Iyo, wako. Tala. Not there. Here, there's Zach. There, oh. Love you. Ito. Are kosdo niya? Ah. Lingi. Ah, what's up wa ago? Oh. Oh, jalingi na. Walk na po dito. Walk na po dito. Walk sa walk. Walk pa. Jahubo.
Walk pa. Diyan lingi. Tanawa ba? Hi guys, day 2. Ate. Sakto. Biryani daw dadi. Dali na, kuya. Ay, 5 minutes na lang.